Tingnan mo, late ng tao, oh. Ha? Tak. Tatalonin nila, oh. Gantas din yan. Oh, hindi ko nga kaya yan, eh. Oh, tingnan mo, tantibay. Ang tagal. Pasikat. Baka gusto, pakita ko pa, nagbibideo ko, no? Ayan na, oh. Binibidyoan kita. Ayaw pa tumalon. Jo, talon Jo. Yun, oh. Boom, narinig ako. Yung maganda sa taas, ayun, oh. Ayun na. Baba muna. Hindi kaya sa taas. Ayun, oh, ayun, oh. Ito magaling to, eh. Nagda-dive to, eh. Wala, panay forma lang yan sila. Ay, magaling, eh, oh. Nakadilaw na short. Wala na, ubos na, memory card ko sa inyo. Yun! Bugutag na, taas na. Yung isa, oh, ayun, yun ang gusto ko. Yun talaga, oh. Magaling yun, eh. Nagda-dive yun, eh, oh. Ayun, oh. Boom! Ayun, oh, ayun, oh. Yun, oh. Boom! Sunod-sunod na sila, par. Ayun, oh, yun, oh. Maganda, oh. Ayun, oh, ayun, oh. Taas nun. Mas mataas yun, oh. Ako nga nagutos magtalunan pa mga to, eh. Ayun, maganda. Malakataas tumalon yun, eh, oh. Ayan, oh. Dami nila, par.